CH09 error code. Ayan, so ito siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 blinks o CH09. Alright, so pagkaganyan, sira yung indoor apron. Ito. Yan siya guys, yung indoor apron. So papalitan natin yan. Alright, so ito yung kanyang apron or the memory. So yung ating memory, yung IC po pwedeng palitan.